ওর ওইদিকে ফাটিয়ে বেরোচ্ছে, তাই নাকি? সুপার বাইক দেখার জন্য কত ক্রাউড দেখতে পাচ্ছ এখন। সব ক্রাউড দেখো, অনলি ক্রাউড দেখো বন্ধু। ও সরি, জিটি 650 আছে এখানে, কন্টিনেন্টাল জিটি, যেটা ক্রোম। এখন মাইলস্টোন গ্রুপের পক্ষ থেকে এই যে র্যালি বেরিয়ে যাচ্ছে, র্যালি স্টার্ট হয়ে গেছে। এখন এই মধ্যে বাইকার রাজা 2.0 এই যে এসে গেছে এখানে, সবাই দেখতে পাচ্ছে, তার ফ্যানরা এসেছে ছবি তোলার জন্য। ঠিক আছে, এসছে। ওরে বাবা রে, তো এখন বাবু ভাই এই যে এসে দেখো, ফ্যান ফলোইং দেখো কত। এ বাবু ভাই ভিতরে কত। কত ক্রাউড দেখতেই পাচ্ছ। इसकी माँ का भोला चेहरा দেখো, লোকজন দেখো, ওই দেখো। এক্সস্টের সাউন্ডে পাগল ছেলে। अरे कहना क्या चाहते हो? তাও কোনো হেলদোল নেই। তো এখানটা ক্রাউড দেখো কত বন্ধু, ফুললি ক্রাউড। এই যে সনাতন দাদার সাথে মিট আপ হলো এখন। ও কত ক্রাউড দেখো বন্ধু, ও খতরনাক। A few moments later. thousand years later. सुपर गाइजर मेला तो हायाबुसा बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों को बताने की जरूरत है। कई सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, लेकिन हर एक बात से उन्हें कई सारी नॉलेज होती है, बट स्टिल हमारे देश में, गांव में और कई जगह शहरों में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी राइट्स और बहुत सारी चीजों को नहीं पता है। तो अपनी इस जर्नी के माध्यम से मैं यही प्रयास कर रही हूँ और ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स को, वुमेन को एम्पावर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस यही मैटर है मेरी इस ऑल ओवर इंडिया राइड का।
और इसी के साथ विभिन्न रकमेर गाड़ी एखाने देखते अपनी इस राइड में मेरे साथ मेरा एक छोटा सा पेट है, एक बिल्ली का बच्चा, लगभग 15 महीने का बिल्ली का बच्चा है। शायद अगर किसी ने वीडियो देखी होगी तो हुकुम नाम का एक बिल्ला मेरे साथ राइड करता है, तो वो अभी तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो रूम पे है। वो भी मेरी इस जर्नी का पार्ट है। उसका रीजन बस ये है कि मैं जहाँ रहती हूँ मैंने उसे अडॉप्ट किया था मेरी राइड से कुछ टाइम पहले, तो इस वजह से मैं अकेले रहती हूँ देहरादून में, तो वो भी मेरी इस जर्नी का पूरा पार्ट है। कई सारे लोग उसे देखना रिप्रेजेंट कर रही हूँ मेरे उस बिल्ली के साथ। तो आई होप सो कि जो मेरी ये वुमन एम्पावरमेंट की जर्नी है और ऑल ओवर इंडिया को राइड करने की जर्नी है, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया के जरिए मेरी इस जर्नी को देखते हैं तो शायद आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। एनीवेज, मेरी इस वुमन एम्पावरमेंट का आप भी पार्ट बनिए। आपको लगता है कि जिस वे में भी आप इस मुहिम में आगे आ सकते हैं, क्राइम को होता हुआ देख के अगर रोक सकते हैं और एक क्राइम करने वाले बंदे ना बन के एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। রাইডার মোহিতাকে আমরা এখন স্মারক দিয়ে সম্মানিত করলাম। ভালো লাগছে, সবাই ক্রিয়েটর হয়েছে, তাছাড়া অনেক যে হয়েছে ভালো লাগছে। এরকম মাঝে মাঝে ইভেন্ট হলে ভালোই লাগে, আনন্দ হয়, ঘোরা হয়, খাওয়া দাওয়া, আনন্দ অনেক কিছু হয়। মঞ্চে আহ্বান জানাই আমাদের সকলের প্রিয় আদেশদাকে। দাদা জানি ভাই ওটা কিসের জন্য? জয় ভাইরো যাও জানি শুরু করো তুমি। Moments later. দেখতে পাচ্ছ আই এম
বাবু আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক আছে? হাই সবাই। তো এখন এই মুহূর্তে আমরা সবাই লাইন আপ করে বেরিয়ে যাবো। যাচ্ছে, চলো পার্টনার বেরিয়ে যাও, সাবধানে যাবে। একদম পার্টনার সাবধানে যাবে, দেখা হবে পার্টনার, আবার যাও, সাবধানে যাবে। হ্যাঁ চলো যাচ্ছি, আবার দেখা হবে পার্টনার, যাও সাবধানে যাও, সাবধানে যাবে। এই যে বাবুদা আসছে, আই এম বাবু, সাবধানে যাও বাবুদা, ঠিক আছে? একদম বাই, সাবধানে যাও। আলিফদা আছে আমাদের রকস্টার, যাও সাবধানে। হ্যাঁ আলিফদা আমি যাচ্ছি একটু পরে, চলো চলো পার্টনার, দেখা হবে আবার। হ্যাঁ বর্ধমানে দেখা হবে, দেখা হবে। হ্যাঁ চলো আমি যাচ্ছি, সবাই ফলো করে দেবে ভাইকে, ভাই আমার ছোট ভাই হয়। চলো যাও সাবধানে যাও। হ্যাঁ হ্যাঁ হবে।